So there are so many types of bacteria, a diverse world of bacteria. Okay, and so kita cuba groupkan lah all these different types of bacteria based on certain characteristic. Okay, so di sini kita kata kita boleh kelaskan bakteria berdasarkan kepada dua kriteria. Okay, kriteria pertama adalah tentang bentuk sel bakteria tersebut. Okay, adakah dia bulat? Adakah dia panjang-panjang macam rod? Adakah dia berpilin, spiral? Adakah dia bengkok-bengkok macam bentuk koma? Okay, so kita boleh bagikan bakteria based on the shape. And another criteria is based on the Gram staining technique. Okay, sebenarnya bakteria ini tidak berwarna tau. Sebenarnya lah, naturally the bacteria is colorless, tak berwarna. Tapi ada saintis yang namanya adalah Gram. Okay, Hans Christian Joachim Gram. Okay, saintis ni telah mempelopori satu kaedah untuk memberi warna kepada bakteria. Okay, and it is called the Gram staining technique. Okay, pasal tu kita kena guna huruf G besar. Pasal dia nama orang Gram ni. Nama orang, nama saintis tu lah. Okay, Gram. So based on the Gram staining technique, bakteria boleh diberi warna, sama ada warna purple ataupun warna pink. Okay, so kalau dia berwarna purple, dia masuk dalam grup Gram positif. Okay, tapi kalau dia berwarna pink, maka dia akan digrupkan dalam Gram negative type of bacteria. So a little bit about the diversity of bacteria based on the cell shape, based on the shape of the cell. Okay, so rasa semua dah tahu kot. Kalau bentuknya bulat-bulat macam ni, kita panggil dia sebagai coccus. Coccus. So coccus adalah bakteria-bakteria yang berbentuk spherical ataupun bulat-bulat. Okay, kalau bentuknya macam panjang-panjang seperti rod, maka kita namakan sebagai bacillus. And then yang ni dia berpilin, berlingkar-lingkar. Kita dapat dia punya bentuknya macam spiral. So kita namakan sebagai the spirillum. The spirillum. Kalau plurus spirilla lah. Okay. Dan kalau bentuk dia macam bengkok-bengkok macam ni, dia lebih ke macam rod, tapi dia macam bengkok-bengkok sikit. Okay, kita kata bentuk dia macam simbol koma. Koma. Okay, koma like shape. So kita namakan dia sebagai vibrio. Okay, the vibrio type. Next we talk about the diversity of bacteria based on the Gram staining technique, based on the color. Okay, so tadi saya dah beritahu dah bahawa kalau Gram positif, dia akan kelihatan berwarna purple, warna ungu. Okay, meanwhile for the Gram negative bacteria, dia akan kelihatan berwarna pink. Pink. Okay, kenapa dia boleh berwarna purple ataupun berwarna pink? Semuanya gara-gara apa yang ada dekat dia punya cell wall. Okay, if you look at the Gram positive bacteria, okay, this is the cell wall of this type of bacteria, dan dia punya cell wallnya terdiri daripada peptidoglycan. Peptidoglycan, dan kita nampak di sini bahawa peptidoglycan dia tebal. Peptidoglycan dia tebal, banyaklah maksudnya. Banyak. Okay, high amount of peptidoglycan, ataupun thick layer of peptidoglycan, lapisan peptidoglycan yang tebal, dia kata. Sementara itu, jenis Gram negatif pula, dia juga ada peptidoglycan, ada. Ni ada ni, tapi kita tengok ni nipis. Nipis sahaja ataupun sedikit. Kita kata thin layer of peptidoglycan ataupun small amount of peptidoglycan in the cell wall of this bacteria. Ada tapi sedikit. So bila peptidoglycan dia banyak, okay, dia mudah untuk memerangkap sejenis bahan pewarna yang namanya adalah crystal violet. Crystal violet sebenarnya adalah sejenis bahan pewarna, staining agent. Dan bila kita letakkan crystal violet kepada bakteria ini, crystal violet itu akan terperangkap dalam peptidoglycan dalam sel wall bakteria tersebut.
Okay. Manakala gram negatif bakteria oleh kerana peptidoglicannya adalah sedikit ataupun nipis, kan, maka dia tidak mampu untuk memerangkap bahan pewarna crystal violet tersebut. Crystal violet, namanya pun violet kan, crystal violet. Of course you should know that the color will be purple lah ataupun violet. Lepas itulah bila dia perangkap banyak crystal violet dalam peptidoglican yang tebal ini, maka ini akan menyebabkan gram positif bakteria berwarna purple macam ni. Ni purple, nampak tak purple ni? Nampak purple ni. Okay. Sementara itu, bila gram negatif bakteria peptidoglicannya tak banyak, maka crystal violet itu bila kita letak, dia akan tertanggal. Dia tak akan terperangkap di sini. Lepas tu dalam teknik gram staining ni, kita juga akan letakkan satu lagi bahan pewarna, namanya adalah safranin. Safranin ni color dia merah ataupun pink. Okay. So oleh kerana crystal violet tak ada, maka yang nampak nanti jelas adalah warna pink daripada safranin itu. Itulah semuanya gara-gara peptidoglican yang tebal ataupun nipis dalam kedua jenis bakteria ini. Okay. Maka apakah perbezaan yang kita patut ingat di antara gram positif bakteria and gram negatif bakteria, gram positif dengan gram negatif? Okay, yang pertama, thick layer of peptidoglican in the cell wall untuk gram positif, tapi untuk gram negatif dia ada thin layer of peptidoglican in the cell wall. So ini adalah perbezaan yang saya rasa utamalah antara gram positif dengan gram negatif. Okay. Cuma kalau kita perasan ada satu perbezaan tak kat sini. Untuk gram positif bakteria, dia kata dia punya cell wall adalah simple. Meanwhile, gram negatif bakteria cell wallnya adalah more complex. So if I show to you again this particular diagram, kita nampak kat sini cell wall untuk gram positif bakteria dia simple macam ni je. Okay, dia ada satu layer yang terdiri daripada peptidoglican. Tapi untuk gram negatif bakteria, dia punya cell wall dia ada peptidoglican dan juga ada satu lagi lapisan yang dinamakan sebagai the outer membrane. So outer membrane ini menjadi sebahagian daripada cell wall untuk gram negatif bakteria. Oleh kerana dia ada satu lagi layer lapisan tambahan di luar di bahagian luar cell wall, maka kita kata cell wallnya adalah lebih kompleks. Pasal dia terdiri daripada peptidoglican layer and also the outer membrane. Okay. Lepas itu dia kata gram negatif, the cell wall is more complex. Why? Because there is this outer membrane, okay, yang biasanya banyak lipopolysaccharide pada permukaannya. Okay, bercakap tentang peptidoglican yang tebal ataupun yang nipis, maka dia juga akan memberikan warna lah. Dia akan mempengaruhi warna bagi bakteria-bakteria ini. So kita dah beritahu tadi kan, kalau peptidoglican layer tu tebal ataupun banyak, maka dia akan memerangkap bahan yang kita namakan sebagai crystal violet. Ini menjadikan warnanya purple. Okay. Tetapi kalau peptidoglicannya adalah sedikit sahaja untuk gram negatif, maka crystal violet tak akan terperangkap dalam cell wall. Maka bila kita letak safranin, color safranin tu je yang akan kelihatan, iaitu color pink. Okay. And then one more difference about these two types of bacteria adalah dia kata gram negative bacteria is usually more pathogenic. Okay. Pathogenic bermaksud dia boleh menyebabkan penyakit. Okay. Pathogen tu adalah benda yang menyebabkan penyakit lah. So gram negative bacteria dikatakan lebih berpotensi okay, untuk menyebabkan penyakit lah. What about gram positive? Less pathogenic. Okay, now we go to the final part, okay, about the bacteria, and this will be about the importance of bacteria. Okay, apa kepentingannya? Okay, basically kebanyakan bakteria dia terlibat sebagai pengurai, the decomposer. Pengurai. Apa itu decomposer? Decomposer adalah living organism yang mendapatkan nutrien dengan cara menguraikan benda-benda yang mati ataupun benda-benda yang mereput. Okay. So kalau kita tengok
ada binatang mati dekat tanah, okey, maka bakteria lah yang akan decompose that dead animal. Dan bila dia menguraikan benda yang mati tersebut, nanti nutrien yang ada pada benda mati tu akan masuk dalam tanah. So in other words, it will be able to recycle the chemical elements in the ecosystem, di mana dia boleh mengembalikan nutrien-nutrien tertentu ke dalam tanah ataupun ke udara dan sebagainya lah. Okay, tapi example yang disebut dalam syllabus adalah tentang bakteria yang terlibat dengan nitrogen fixation. I think you have learned about this in the secondary level. Okay, tentang pengikatan nitrogen. Okay, example yang popular adalah rhizobium, yang kita kata selalu ada dekat akar, dekat nodul akar pokok-pokok kekacang. Okay, pokok-pokok legumes. Okay, di situ ada bakteria, namanya adalah rhizobium species. Okay, dan dalam tanah juga ada lagi adik-beradik bakteria yang terlibat dengan this nitrogen cycle. For example lah Nitrosomonas. Saya lupa nak underline ni. Ni kena underline Nitrosomonas, Nitrococcus, kena underline ni. Okay, Nitrobacter and so on. Kepentingan kedua. Okay, some of the bacteria is important because they show symbiotic relationship with other organism. Contoh adalah mutualism di antara manusia sendiri dengan E. coli. Okay, mutualism means dua-dua pihak dapat manfaat. Both of these organisms will get benefit. Okay, will get benefit from this particular symbiotic relationship. Okay, so E. coli ni sebenarnya ada dalam kita punya usus. Dia ada secara natural, it is found in our intestine. Tapi jangan risaulah, kalau E. coli itu dalam kuantiti yang kita kata normal dalam kita punya usus, then it should be okay. Why? Because actually the E. coli will give benefit to us. Dia akan beri manfaat kepada kita. Di mana di sini dia kata E. coli dia boleh supply vitamin K untuk manusia. Di samping itu dia juga akan menghalang pertumbuhan bakteria-bakteria lain yang mungkin berbahaya dalam kita punya usus. And then the third importance will be pathogenic. Okay, apa maksud pathogenic tadi? Kita kata boleh menyebabkan penyakit. Okay, so bakteria dikatakan penting kerana bakteria boleh menyebabkan penyakit. Pharyngitis adalah sakit tekak. Sakit tekak, nampak tekak ni. Okay, gigi cantik tapi tekak kurang cantik. Ada penyakit kat sini. Ada jangkitan kuman, jangkitan bakteria Streptococcus pyogenes. Okay. Lepas tu kalau kita sakit tekak, kita makan strepsil. Pasal mungkin dia nak cuba cuba nak lawan serangan Streptococcus. Kita makanlah strepsil. Okay. And another importance of the bacteria, we should know that some of the bacteria are used widely in the world of research and technology, in the field of research and technology. Kita belajar dulu kan, dah belajar dulu bahawa dalam recombinant DNA technology mesti melibatkan cloning vector. Example plasmid ni, plasmid. Where does the plasmid come from? Bacteria. Contohnya E. coli. Okay, lepas tu kita nak potong, kadang-kadang kita nak potong when we want to cut the DNA, we use the restriction enzyme. Contoh EcoR1. Daripada mana kita dapat EcoR1? E. coli, bakteria juga. And sometimes when we want to amplify the gene of interest, we will be requiring host cell kan, sel pelumah. Contoh sel pelumah E. coli. Okay, so kita nampak bahawa bakteria banyak sebenarnya terlibat dalam recombinant DNA technology. Okay, and some can also be involved in the making of antibiotics, amino acids and enzymes. Okay.